ito be keli nyonga ni be qur'ana kalana ni lola jona yorola qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ni ilola e baba wa min alladhina hadu itelo ito e ba continue wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib ni donga yorodo ni malloye ni ka wa min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu ibelloye ni lola flana na itelo jonana donc itelo la ni fla bela yoro kelena mungo so biski mana avese kanita koromi me aya ni avese kanita ni lola yoro na kana loya ni lola kana loya mungo so abe angana la koromi mai mo korolo akone wa min alladhina nanola junaka koma anga akatuwana ango mu'minu betiri ala ka do kafiri ala obe jonle من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نحن لا يقوم بداية donc o be munafiqo ni beke kuma kura damna le wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib o beke kuma kura damna le wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib kana yaqul sama'una lil kadhib min alladhina hadu o beke kuma kura damna le من هذا متعلق بإيش؟ ومن الذين هادوا دنب سماعون صيغة مبالغة سماعون للكذب من الذين هادوا كفانيا لا منو بفانيا باولا من كوا كفانيا بامنا فو بمولا منو كلا ياودياوي وبي ياوديا مولا نبكما قرالي ونكما نجون كلا منافقوي direct mais flana من الذين هادوا سماعون يهودي دوبي بارغرته الله بقى فنيالا وبالا مي وبباركالا يسمع ويقبل ابالا مي اببا باركالا فنيا وسكين به فنيالك اولو داكو سكين به فنيالك ميا نانغا بالا كوم ابي مو ديفينيلا اكو مو منو كافريالا منو بتريالا كادو كافريالا مو منو بتريالا كادو كافريالا كو كان ديمسا ima obe grupu kile ne wala grupu fla ni grupu kile ne anga ole kwa sasa min alladhina qalu bi amana bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum men grupu fla lo min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu donc yahudiya ani munafiqo avec comme aka détailler ça grupu fla le ho aka o famba yahudiya ani munafiqo ni yahudiya minnu bɛ teriya la ka don kafiriya la o bɛ jɔn le alimunafikuna wal yahud donc a bɛ kɛ o fila ye mais ni an ka lɔ yɔrɔ joona la a bɛ kɛ kuma bɛ kɛla munafiku kuma bɛ kɛla olu le ma yahudiya olu bɛ jinsi wɛrɛ le ye o bɛ kuma wɛrɛ le ye min ni dɔ nin tɛ kelen ye a bɛ kɛ groupe fila sisan groupe minnu tɛ kelen ye an ka o faamu wa o kosɔn nɔkita saba bila a la n'i bɛ kira la ni mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalanw faamu la kuranɛ kalan n'i bɛ kuranɛ kalan na yɔrɔ dɔw bɛ yen i man ka lɔli yɔrɔ dɔw bɛ yen i kan ka lɔ ye yɔrɔ dɔw bɛ yen lɔli ye mamunu yɔrɔ dɔw bɛ yen lɔli ye o bɛ kɛ wajibi ye i bɛ lɔ ye donc o yɔrɔ o détail yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a diyara i bɛ lɔ n'a diyara i kana lɔ mais a bɛ nukutaw b'a bɛɛ la sɛbɛnniw a bɛ nana ta kuranɛ kɔnɔ i bɛ taa mimu ye yɔrɔ dɔ la mimu ni y'u ka mimu saba kan an bɛna tɛmɛ a cɛman na an bɛna ɲɔgɔn la kɔnɔ a ma mimu ni o kɔrɔ dɔ le ko kan mamnu al-wuquf kana lɔya mamnu al-usul kana tunu ɲɔgɔn na i kan ka lɔya i bɛ lɔya i kana continuer i b'o fɔ i bɛ lɔ aya kan min b'o kɔfɛ i b'o ta puisque n'i k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na a bɛ kɔrɔ maana wɛrɛ di mɔgɔw ma ni mɔgɔ min bɛ kuranɛ lamɛn donc o lɔyɔrɔ ni lɔyɔrɔ bɛriya al-wuquf al-mawadi al-wuquf wujuban wa jawazan o yɔrɔ kasiya kuranɛ kɔnɔ ya an ko wa min alladhina hadu sama'una lil kadhib n'an ka taa ko ninnu bɛ gurupu wɛrɛ le sama'una lil kadhib minnu bɛ kuma lamɛn sama puisque i bɛ a lamɛn ni komi ka di ye i b'o cɛman lamɛn i bɛ taa fɔ n'a k'a lamɛn a bɛ taa fɔ o kosɔn a bɛ ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din k'a kɛ sigatul istifham ara'ayta alladhi yukazzibu bid-din i ka mɔgɔ ye wa mɔgɔ min bɛ diinɛ faniyali la i k'a ye wa li'anna ru'ya yaqtadi al-hikaya
ni ka fe dɔ ye ni ka bara ile bɛ na ala se mɔgɔ wɛrɛ de ma ole kosɔn tafsirutigiw b'a fɔ la ko ara'ayta bimana akhbirni ko n kibaruya puisque yeli ni o b'a yira la ko ko dɔ bɛ kɔnɔ i ka fɛn ye i bɛna kibaruya di mɔgɔ ma o kosɔn ni ka Jalalaini kɛra a b'a fɔ ara'ayta allazi a b'a fɔ akhbirni ko kibaruya ɲininkali dɔ an b'a fɔ ma istifhamu takriri istifhamu la ara'ayta allazi i k'a ye wa n'i k'a ye a kibaruya di ma donc olu ka siya kuranɛ kɔnɔ yan ala ko bɛ faniya la mɛnna cɛma faniya bɛ la mɛnna dɛ ni faniya man di mɔgɔ min ye i b'a lamɛn cɛma wa i t'a lamɛn a ka di mɔgɔ min ye dɔw bɛ na baara kɛ ale sigilen bɛ olu bɛ faniya lamɛn kosɔn ala ko ma sama'una lil kadhib ka faniya lamɛn faniya la nababaw min alladhina hadu o bɛ mɔgɔw la minnu kɛra yahudiyaw minnu ko musa ka mɔgɔw a fɔra ma ko yahud ima min qawlihi inna hudna ilayk o k'a fɔ musa ɲɛna o ka ala sɔsɔ min kɛ ko a bɛ ala dɛla ko hudna ilayk ko ni mala an se ko ala ka taa ila ala ma hadu kɔrɔ de bɛ raja bimana an tubi la an b'a fɔ la min kɛ tubina an bɛ tubi kuma min na o le tɔgɔ ko hudna ilayk an se ko la min al ma'siya ila ta'a o ka tola misi bato min kɛ o ko ala ma ko ni ɲɔ ala yafa ma hudna ilayk an se ko la ka taa ila ala ma min hona dɔw ko k'o tɔgɔ la ko yahud al yahud min hadhihi kalima dɔw ko o mɔkɛ yahuda bin yaqub o yahuda bin yaqub al yahud min hadhihi tasmiya mahma yakun hum qawmun min qawm musa alayhi wa ala nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam afdal salatu wa azka taslim o kosɔn ala b'a fɔ aw ɲɛna an ka sura minnu kɛra suratu bakara la n'a hakili b'a la ala b'a fɔ aw ɲɛna a ko yakubu ko ibrahima ko olu tun bɛ yahudiya de est ce que yahudiyaya kɛra yakubu ta waati la yahudiyaya tun bɛ yen wa yahudiyaya tun bɛ yen musa nana kɔsa na o kɛra kɛ yakubu ta waati o ko olu tɛmɛna ɲɔ cɛman tɛmɛna yakubu n'a denw a n'a mɔkɛ o ibrahim o ta den bɛ isaka ta den bɛ yakub o kana se olu bɛɛ tɛmɛna kana o yakubu ta den 12 ninnu bɛɛ tɛmɛ yahudiyaya tun bɛ yen ma kana ibrahim yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin yahudiyaya kɛ fa b'a yɛrɛ lamandi ka taa fɛn ma kɛ yakubu ɲɛ a ma kɛ ibrahim ɲɛna ale ma kɛ a dɔ ye mais yahudiyaya o nana musa ka waati de la o k'a fɔ u yɛrɛ ma ko olu bɛ yahudiya ye ala dun k'aw tɔgɔ to o la ko yahudiyaw idan hawula yahud o jogo dɔ bɛ min olu bɛ ka faniya lamɛn u bɛ faniya lamɛn u bɛ baara kɛ faniya la u bɛ faniya min na sama'una li qawmin akharin k'u bɛ lamɛnni kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye sama'una li qawmin akharin maana fila fi ihtimalat komi lɔnnilaw k'a fɔ cogoya min na a bɛ maana fila la sama'una li qawmin akharin lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'a sama'una li qawmin akharin yahudiya olu bɛ faniya lamɛn u bɛ faniya min na a tɛ dan o ma u bɛ faniya min na to ka taa ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma u bɛ taa faniya fɔ mɔgɔ wɛrɛ yahudiya kunfin minnu tun bɛ nana ni rasulu ye sallallahu alaihi wa sallam ka na rasulu lamɛn n'u banna lamɛnna olu bɛ faniya nin ta ka taa fɔ u ye lɔnnikɛlaw ye u bɛ o faniya nin ta ka taa fɔ u ye lɔnnikɛlaw ye mamadu yɛrɛ k'a fɔ tan de don mamadu k'a fɔ tan de don keba yɛrɛ ka min fɔ olu tɛ o la kɛrɛ dɛ yuharrifuna hadha al-shay allazi sami'uhu min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam donc a kɛra wasita ye sisan a bɛ komi o groupe dɔw bɛ olu bɛ intermédiaire rasulu ni o ka lɔnnibagaw cɛ o le kosɔn a ko ko sama'una li qawmin akharin u bɛ kuma lamɛnna mɔgɔ wɛrɛw ye lam ya'tu ka minnu yɛrɛ ma na ili muhamadu ma sallallahu alaihi wa sallam minnu ma na i ka majilisi la o ma sigi fɛ yen olu b'a lamɛn rimɛ komi an b'a fɔ rimɛ ni k'a ta o k'a fɔ nin ɲɛna o k'a fɔ nin ɲɛna n'o se ni ile ma ile b'o minɛ ko hɔn ko min fɔla nin ye ile yɛrɛ bɛ o kuma ta tugun ka o yɛlɛma to ka o modifier a ta modifier cɛman wɛrɛ la i k'a lɔn ni rimɛ wulila ile jona min b'a mɛn sani a bɛ se mɔgɔ ta mɔgɔ ma i bɛ taa sɔrɔ a transformé la cogoya wɛrɛ la ile yɛrɛ k'a mɛn cogoya min tɛ n'o ye izan nin bɛ yahudiyaw ka baara la ye komi ala k'a fɔ cogoya min na sama'una lil kadhib sama'una li qawmin
akharin o bɛ kuma la mɛnna mɔgɔ wɛrɛw ye lam ya'tu ka minnu ma na ile muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam ngo so o bɛ a la mɛn ile fɛ o b'a la se olu ma cogoya min na komi i bɛ majilisi la dɔw b'a fɔ cɛ n bɛna taa ninnu ta kuma dɔ la mɛ sa fana mana kan fɔla ninnu o sigilen bɛ taa bɛ ala ko sunna n tɛ taa ninnu ta mana kan dɔ la nɔ n'ale nana o la mɛ a bɛ taa mɔgɔ dɔw fɛ ale bɛna taa min fɔla bɛrɛbɛrɛ ye a tɛna taa o fɔ ale yɛrɛ waati dɔ la a bɛ taa bɛrɛbɛrɛ fɔ olu ye olu b'a transformer o non kana la o la sa cɛ ninnu bɛ taa hakika min fɔla o b'o yɛrɛma hada li qawmin akharina le o bɛ faniya la mɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛ ma o bɛ maana dɔ ye lam ya'tu ka minnu ma na ile muhamadu yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam wala bɛ kɛ maana filanan bɛ min ye wala bɛ kɛ ale mɔgɔ kelen ye sama'una lil kadhib sama'una li qawmin akharin o bɛ faniya la mɛ o bɛ ka faniya la mɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o bɛ faniya la mɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o bɛ taa dɔ ta ka na bila k'aw lamɛn cibaga la sallallahu alaihi wasallam o bɛ faniya wɛrɛ la mɛ mɔgɔ wɛrɛw la bimaana min qawmin akharin li qawmin akharin a bɛ kɛ min qawmin akharin o bɛ faniya o bɛ dɔ la mɛn ile fɛ o b'o kɛ faniya ye o bɛ taa faniya wɛrɛ la mɛn mɔgɔ wɛrɛ fɛ o b'o kɛ sababu ye ka kuma bɛrɛbɛrɛ min fɔla k'o la tiɲɛ olu yɛrɛ de b'a fila bɛɛ la mɛ o bɛ nin lamɛn o bɛ nin lamɛn mɛ bɛrɛbɛrɛ b'a la o b'o la tiɲɛ o b'o yɛrɛ komi dɔw bɛ cogoya min na ale b'a lamɛn n bɛ taa karamɔgɔ lamɛn n bɛ taa karamɔgɔ lamɛn mɛ min ka d'ale ye a b'o ta ale tɛ dan ko la o dɔw bɛ ale tɛ dan ko la ni min ka d'ale ye a bɛ taa transformer ma ko nin t'ale kan ye ile ma bɛrɛbɛrɛ dɔn ile ma foyi lɔ sɛbɛnni la i b'a fɔ dɔ ma nin ka ɲi nin ma ɲi e k'a lɔn cogo jumɛn nin ka ɲi nin ma ɲi puisque i bɛ yahudiyaw ka taa sira de kan ni mɔgɔ m'o baara puisque i b'a fɛ ka ko dɔ mɛn min bɛ bɛn ile yɛrɛ ka diyaɲɛ ma n'i nana fɛn fɔ allazi la yuwafiqu ahwa'ahu yunkiruhu wa yuharrifuhu n'a ka fɛn mɛn min tɛ bɛn ale ka diyaɲɛ ma a b'o inkaru a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ o la a b'o yɛrɛma k'a kɛ dɔ wɛrɛ ye o bɛ yahudiyaw ka jogo de i k'o ye mɔgɔ min na fiye shaba min al-yahud yahudiyaw ka bɔnaɲɔgɔnya b'o la a bɛ kuma o la mɛ a bɛ nin lamɛn a bɛ nin na min ka d'ale ni ye a bɛ taa o kɔ a tɛ taa fɔ ko ala ko min ye ko n bɛ tiɲɛ ale nin na dɛ min ka d'ale ni ye dɔw bɛ ɲininka masa ala ma a bɛ taa nin ɲininka a bɛ taa nin ɲininka n'o kumakan bɛnnen bɛ ɲɔgɔn ma a tɛ courage sɔrɔ mɛ n'o fɔla ɲɔgɔn kɔ ale b'a ta ni diya ye ta ta o la sisan a b'a fɔ ko nin t'ale ka ɲi n bɛ taa o هذا من عمل اليهود يحرفون الكلمة من بعد مواضعه بآيات دولا يحرفون الكلمة عن مواضعه وبين نصوص يرمى الشريعة ننكتي منه هلا ننكما كامل وبابا نيما كان يجو يرمى ولا تحريف هذا له معنيان تحريف بقى أما بابا هو تحريف معنوي taarifu dɔ bɛ taarifu yɛrɛ kɔrɔ arabukan na o taghyir ka fɛn yɛlɛma k'a changer k'a bɔ a cogoya la a bɛ fɔ a ma ko taharif i ma a b'a lafuzu yɛlɛma an b'a fɔ a ma ko koro bɛɛ a b'o yɛlɛma ale bɛ nasi ye wala a b'a kɔrɔ yɛrɛ yɛlɛma a bɛ sansi wɛrɛ d'a ma sansi min b'a la to ala b'a la ɲini a tɛ o d'a ma an b'a fɔ a ma ko taharifu taharifu maanahu idan عندنا taharifu kam نوعان taharif لفظي وتحريف معنوي يعني وبتحريف معنوي لعلكم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وبتحريف معنوي نوكا كما بربر ملامه وبدا بكوي لاني تنيسا abe mina ni tinyate abe lanyini be minye abe kuma wore ko minte lanyini nye ubo ke chai ube fanya ke chai ka tinya ke fanya donc hada amal yahud uka tinya lo me ube tinya yirema ka ke fanya yirema ka ke chai ibe da tafsiru chema so ube ni aya no ube misalu ya da abe fembele la me ube misalu ya do da yahudiya o ma ikalo yahudiya o ka kitabu taurat anga afanya na chema ale ni qur'ana le kasunona sharia kitula ko chema be qur'ana kono ko chema be taurat kono ka sharia rebla dama dia ka keta ka seriga ka sunge ni ka ni ke ni bekila ni ka ni ke ni bekiala ko mi qur'ana be ko bala to le ka cha yahudiya ya dina ko so be ta yahudiya o ya ko chema ni wati chema na be ta ni sra mo ya ko do sunni ni sra ni kantigeli ni fen kantigeli yahudiya be fen kantigeli do
ba kan tigɛ la ko so ala ka da wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum la'annahum yazbahun kama nazba olu ba kan tigɛ la kazalika o bɛ donna kɛnɛlata minnu bɛ o bɛ yahudiya la ani cɛw bɛ donna ko ka o bolo don ji la o min kɛnɛlata min bɛ kɛla nin o bɛ yahudiyaw fɛ yahudiya cɛ o bɛ kɛla olu fɛ donc ko caman bɛ yen o bɛ yahudiya o n'i ka soɲɛ kɛ i bolo bɛ tigɛ o bɛ yahudiya o bɛ tawurati kɔnɔ n'i ka jɛnɛya kɛ ko furunin don i fara kan ka i labɔ o tun bɛ tawurati kɔnɔ lakin harafu hada yahudiya o nana ye ko ni jɛnɛya ko n'i ka jɛnɛya kɛ i fara kan ka k'i labɔ o bɛ an da diinɛ kɔnɔ cogoya min na a b'o ka diinɛ kɔnɔ a tun bɛ ten mɛ i k'a dɔn olu bɛ cogoya min na ni komi n'a sela o ye masaw ma ka ban o bɛ solution ɲini a la ko nin bonyana n'a sela masaw ta kunda la cɛ an bɛ solution ɲini nin kiti la o bɛ kiti dɔw cɛ puisque masaw donna problème la donc o nana ye jɛnɛya cayala o la lɔnnibagaw tafsiritigiw bɛ min fɔ u nana ye jɛnɛyakɛla cayala o ye mɔgɔbabaw la u ye ɲɛmɔgɔ jɛnɛyakɛla cayala o la o k'a fɔ ɲɔgɔn ye cɛ ko fagali min b'a ka farala boli nin ko an b'o bɔ a la ko an bɛ na ni kiti wɛrɛ ye ko atahamimu bimana taswidul wujuh zani ni mɔgɔ min ka jɛnɛya kɛ olu yɛrɛ nana ka na ɲɔgɔn ye sisan ka kiti dɔ bila sen kan ka bɛn o kan ni mɔgɔ min ka jɛnɛya kɛ olu la o b'a tigi ɲafin ka finan kɛ k'a ɲafin pepepe k'a ɲɛ lafin ka b'a ka jɛnɛyakɛla cɛman ani musoman ka o lasigi so kan ka o kɔ don ɲɔgɔn na ka o kɔ don ɲɔgɔn na ka o la yaara dugu kɔnɔ ninnu le ka jɛnɛya kɛ k'o ka fisa ka tɛmɛ farala bonni kan n'a ka nin kɛ cɛ nin ma fisa ka tɛmɛ farala bonni kan wa k'o ka fisa ka tɛmɛ o kan farala bonni an y'o bɔ a la donc o ka kiti la sabati sisan or que a bɛ tawurati kɔnɔ a sabatini bɛ tawurati kɔnɔ kibaa ka waati la sallallahu alaihi wasallam ala nana kɛ o ye mɔgɔba dɔ nana jɛnɛya kɛ ni muso dɔ ye o ka kiti ta ka taa rasulu fɛ sallallahu alaihi wasallam kibaa ka a fɔ ko min b'a ka sariya la ale bɛ rajimu ye n'o o furunin bɛ ɲɔgɔn ma o rajimu fɔla olu o kɛ ɲɔgɔn filɛ a ko rajimu tɛ olu ta fin na dɛ min bɛ olu ta sɛbɛnni la olu bɛ ko ka u ɲɛfin ka o la yɛrɛ so dɔ kan ka dugu la minnu ye ka b'a ka o labila ko olu bɛ o ta fin na ko olu sɛbɛnni bɛ tawurati la haza taharifu esh taharifu maanawi ka kuma maana yɛrɛma laɲini tun bɛ min ala ta laɲini bɛ ko k'aw farala bon ale de b'a ko ni tawurati b'a bolo a bɛ na n'a ye a bɛ n'a kalan an bɛ n'a kalan k'a lamɛn tawurati nana o bɛ n'a kalan mɔgɔ min b'a kalan na o t'a la se farala bonni yɔrɔ ma a k'i bolo la o yɔrɔ kan abudulayi ibn salam ko i bolo bɛ yɔrɔ min kan ko a bɛ bolo bɔ o yɔrɔ kan a kalan est ce que rasulu kana la yakra wala yaktub a tun tɛ fɛn kɛra a tun tɛ sɛbɛnni kɛ mɛ a nana ni fɛn ye sɛbɛnnikɛlaw ni kalankɛlaw dɛsɛla min na o bɛ ala ka mɔjiza dɔ ye ko bolo lawuli yɔrɔ nin kan k'a kalan jɛnɛya b'a kɔnɔ donc isan o façon ni a bɛ fɔ ale ma ko taharifu maanawi o ka fɛn kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛma ala ka laɲini bɛ min ye k'aw to yen ka laɲini wɛrɛ labɛn ka kiti wɛrɛ labɛn k'aw bila o place la k'aw lata diinɛ kɔrɔta komi an bɛ Muhammadu mandenw ka o cɛman kɛ cogoya min na bi kiti cɛman bɛ yen min bɛ sariya kitiw ye o ka o bɔ yen ka dɔ wɛrɛ bila o place la hali aw ka taharifu maanawi ala ka fɛn bɔ kuranɛ kɔnɔ kiba sallallahu alaihi wasallam a ka ala se an ye diinɛ dɔɔni bɛ fɛn min kan daruri wajiba n'an ka ka fɛn minnu pratique an ka diinɛ la an ka o cɛman bɛ yen an ka olu wɛrɛ an k'a bɔ a cogoya la hali taharifu an ko laɲini tɛ nin ye ko laɲini de bɛ nin tɛ bɛn an da waati nin ma nin ne bɛ bɛn waati nin ma komi sun wajibiyala yahudiyaw ma cogoya min na seli bɛ o ka diinɛ la sun bɛ o ka diinɛ la mɛ sun min dila o ma ko sun sela ni sun sela n'a bɛnna funtɛni waati ma u b'a fɔ ko an b'a bɔ karo nin kan nɛnɛ waati ko an bɛ taa bila o kan komi sunkaro bɛ change la an bolo cogoya min na waati dɔ a bɛ don funtɛni la waati dɔ a b'a kɛ nɛnɛ la n'a bɛnna funtɛni waati ma olu b'a fɔ ko an bɛ taa sun bɔ ko a bɛ taa ale sun kelen ye wa tile bi saba kelen tɛ wa cɛ ko an y'a bɔ nin kan hasa wa kullu hasa taarif بكلام الله والمراد الله سبحانه وتعالى سلام من كان غن بي فلا ننا نغو سانغنا دو ياودياو كا اتاسرا دو ابي فو ما كنت تعريف معنوي كومي مؤمنون كا قال كا موسى كما نيا وكلم الله موسى تكليما وتعريف فلا ببصره واياننا في تعريف معنوي وتعريف ايش وتعريف لفظي dɔw b'a a kalan na minnu b'a fɛ k'a yɛrɛma ko ala ma kuma musa fɛ puisque minnu ko ala tɛ kuma na
ala ta kuma b'a yɛrɛ kɔnɔ le a b'o ci ka taa bila fɛn dɔ kana komi yiri bɛ cogoya min na wala a b'a bila jibiri kɔnɔ ala yɛrɛ tɛ kuma na komi bɛ kuma ye o ka ala kɛ bobo le donc olu ko wa kallama lahu Musa taklima ko wa kallama laha Musa Allahu de fa'ilu ne wa ka maf'ul ka Musa kɛ fa'ilu o kɔrɔ bɛ kɛ jumɛn ye sa bi maana kallama Musa laha Musa le ka ala kuma ɲɔgɔnya ala ma Musa kuma ɲɔgɔnya o bɛ taarifu jumɛn ye taarifu fila bɛ bɛn na fi taarifu lafzi wa taarifu maanawi puisque taarifu lafzi fa'ilu o ka kɛ maf'ul o ka kɛ fa'ilu lafzu ma changer wa fi lafzu changer la kadhalika laɲini ala ta laɲini bɛ min ye ko ala yɛrɛ le kumana Musa fɛ ko ala ma kuma Musa fɛ ko Musa le kumana ala fɛ hada taarifu maanawi kuma la yɛrɛma façon fila min b'a la n'o la o kumana kan o le bɛ nin bɛɛ bɛ donna yahudiyaw ka baara la yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ihi bɛ kuma yɛrɛma ka bɔ a yɔrɔw kan a cogoyaw kan ala ta laɲini kan ani wajihi ani muradillahi subhanahu wa ta'ala i ka aya nin filɛ i bɛ taa ye danger caman bɛ an ɲɛfɛ an balima silamɛw hakika la puisque ko caman bɛ yen tawilu caman bɛ yen mɔgɔ bɛ kow yɛlɛma k'a bɔ ala ka laɲini ma ka taa kɛ fɛn dɔ ye min bɛ bɛn olu yɛrɛ ka diya ma olu ka ca sirama gurupuw la sirama gurupu caman bɛ yen i bɛ taa o cunni ye ko dɔ kan u bɛ ala ka kuma ka hakika le yɛlɛma to k'aw ka laɲini k'aw la sabati k'aw kɛ diinɛ dɔ ye hasa taarif maanawi a ka ca i bɛ taa sirama gurupu caman sɔrɔ minnu tɛ kibaa yɛrɛ ka taa sira hakika kan sallallahu alaihi wa sallam kibaa nana ni diinɛ ye ko k'a la baara cogoya min na minnu bɔla o kan puisque i tɛna bɔ k'a fɔ dalilu dɔ bɛ k'i bolo ma a bɛ taa dalilu dɔ la ban yɛrɛ ye kuranɛ bɛ an gana min ma sarahatan nasan sarihan ahyanan kad yakunu nasan qati'an maqtu'an bihi a b'o to yen a bɛ taa tawilu wɛrɛ fɔ min ka jan tawilu ba'id kuma yɛrɛ tɛ sunyɛla min na puisque olu bɛɛ bɛn ale ka laɲini ma a b'a fɔ ko nin ne bɛ laɲini nin tɛ laɲini ale bɛ min fɔla nin o tɛ laɲini a tɛ a kɛla k'a fɔ ko a bɛ diinɛ de jama a b'a fɛ k'ale ka nidiya ɲɛ a b'o le dɛmɛ a b'o le lasabati فإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون taala ka fi ɲɛ k'aw to yen ka taa dɔ wɛrɛ fɔ nin kosɔn o bɛ se u ka laɲini ma duniya laɲini ala ka diinɛ bɛ tiɲɛ o kosɔn hali bi ala an bɛɛ la tɔn yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tahu fahdharu o ye mɔgɔ minnu bɛ taa ala rasulu fɛ yahudiyaw minnu bɛ taa ala rasulu ka majilisi la k'a lamɛn o bɛ kiti dɔw fɔ olu ɲɛna k'a bɛ taa ala mamadu fɛ ka taa a lamɛn nin ye dɛ puisque yɛrɛlabaya b'o lɔnnikɛlaw la o t'u yɛrɛ majigi la indamu istikbar yɛrɛlabonye b'o la o bɛ kunkun wele bila a bɛ taa a lamɛn n'a k'a fɔ nin cogoya la min bɛ bɛn olu ta ni diya ma n'a ka kiti nin tɛ nin cogoya la a b'o minɛ a bolo mais n'a nana kuma wɛrɛ fɔ min tɛ bɛn n'an da ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dɛ puisque a b'a fɛ ka tiɲɛni ladon a b'a fɛ k'an ye diinɛ tiɲɛ an bolo komi an b'a fɔ la cogoya min ko ninnu da ka di cogoya min cɛ ko to faw ta kan dɛ n'a ta ala dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ faw ta ye kana bɔ o kan dɛ i yɛrɛ kɔlɔsi nafsul kalam mɔgɔ min allahi subhanahu wa ta'ala in utitum hadha fakhudhuhu n'a ka nin di aw ma ni nin dila aw ma k'a fɔ kiti kɛ k'a bɛn nin cogoya ma a y'o minɛ mais ni kiti ma bɛn o cogoya ma n'o ala kiti wɛrɛ fɔ min n'an ta nin tɛ kelen ye fahzaru o m'a fɔ ko a y'a to yen dɛ ko fahzaru a y'a yɛrɛ kɔlɔsi danger bɛ yen n'u dun k'a fɔ in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tahu fala ta'khudhuhu haza akhaf o ka nɔgɔ dɔɔnin n'a ma nin fɔ a ɲɛna a ka n'a minɛ a m'a fɔ ten ni mɔgɔ kelen wele sisan ko cɛ ne bi yela ni cɛ nin ye i yɛrɛ kɔrɔsi a la hɛn n'a k'a fɔ i yɛrɛ kɔrɔsi a la a bɛ ko cɛman de la i kunna a bɛ maana cɛman a b'a danger de yira i la a t'a fɔ ko kana kumakan minɛ a b'a fɔ i yɛrɛ kɔrɔsi a la o kɔrɔ dɔ n'o nana ni fɛn fɛn ye i bɛ mizani i b'a suma nin est ce que nin bɛ bɛn ma wa wala nin tɛ bɛn ma wa donc o la i yɛrɛ kɔrɔsi a la a bɛ don siraɲɛ de la k'aw tigi lamɛn yahudiyaw ka o de fɔ i ye kuntu ɲini wa in lam tu'tahu fahzaru
n'a ma fɛn d'a ma min bɛ bɛn n'an ka kiti ninnu ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi ala dɛ muhamadu sallallahu alaihi wa sallam li'annahum ahbaruhum yunkiruna risalata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam puisque o ko rasulu tɛ o ka cɛden ye ko a tɛ cɛden ye o ma la cɛba ta cɛden ye la o ka o inkari ko tiɲɛ tɛ bagiyan wa hasadan lasiriya kosɔn nuguyaɲɛli kosɔn o ko rasulu sallallahu alaihi wa sallam k'ale tɛ cɛden laban ye ka bɔ ala yɔrɔ olu tun b'a nata la ko cɛden laban bɛ bɔ olu de la mɛ ala ka alahu a'lam haysu yaj'alu risalata ala b'a ta cɛden bila yɔrɔ min na ala de ka o dɔn nana bɔ arabuw la o ma nɔgɔya olu ma k'u kɛlɛ nin bɛ kun bɛ yɔrɔ min ye o b'o le ye wa i lam tu'tahu fahzaru iza n'a ka fɛn fɔ ni ma bɛn an ta nin ma a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a la o bɛɛ bɛ ka mɔgɔw gbɛ ka bɔ rasulu ma sallallahu alaihi wa sallam o kosɔn yahudiyaw lɔnlaw k'a fɔ min silamɛyara cɛba ka waati la yu'aduna bil asabi o bɛ kɔnti burukɛnde na le adadu qalil jiddan nasaraw ni cayala nasara minnu donna diinɛ la cɛba ka waati la olu cayala ka tɛmɛ yahudiyaw kan parce que yahudiya kan ka gɛlɛn yahudiya ale tɛ nasara fɛ a tɛ foyi fɛ mɛ ni a bɛ silamɛw contre la o bɛ bɛn yahudiya ni nasara bɛɛ bɛn ka silamɛya le kɛlɛ n'o tɛ yahudiya le ka nasaraya kɛlɛ olu le ka isa kɛlɛ olu tun b'a fɛ ka isa fa wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu man lazina kanu wara hadhihi alfitna hum alyahud yahudiya le ka isa o kɛlɛ mɛ ni yahudiya ni nasara tɛ kelen ye u tɛ bɛn ni ɲɔgɔn ma ko la mɛ ni a kɛra silamɛya contre la u bɛ kɛ kelen ye u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma u bɛ silamɛya kɛlɛ n'o banna o kan sa u bɛ ne ta u ta diinɛ la komi ala k'a fɔ cogoya min na n'an t'a dɔn an ka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum idan yahudiyaw ka baara le bɛ ninnu ye wa man yuridi lahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a hadhihi tasliya min allah li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam ala bɛ tiba dusula suma muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yahudiyaw jogo le bɛ nin o man di u ye u ti lamɛnna u bɛ faniya le lamɛnna u bɛ ɲɔgɔn gbɛnna ka bɔ ka kumakan ma n'u ka kumakan bɛrɛbɛrɛ ma o b'a yɛlɛma ni kumakan min ma bɛn o yɛrɛ ma t'a laɲini ma o b'a fɔ o ye mɔgɔ ye k'a kana tugu muhamadu kɔ a y'o to yen a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a la o baara le bɛ parce que mɔgɔw lo ala ka mɔgɔ minnu lafili parce que ala k'aw dusukun dɔn o dusukun min b'o la o tɛ kanda dusukun ye o kosɔn ala ko yan wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay'a ni ala ka mɔgɔ min da la firili la nin fitinatahu bi maana idlala ala k'a laɲini ko a bɛna mɔgɔ min firi a ma ale dan kanda la a ma kanda dusu k'a kɔnɔ ale yɛrɛ cogoya kosɔn puisque ala ko ten falama zaago azaga lahu qulubahum ni dusukun jɛngɛnen b'i yɛrɛ kɔnɔ munafikiya le b'i kɔnɔ ala b'o tɔ bila a kɛnɛ ma kɛ ala tile kanda tun ka taa hɛrɛ ma puisque i kɔnɔ yɔrɔ tiɲɛnen donc u b'a ala ko muhamadu i dusu suma ninnu bɛ mɔgɔ le ye mɔgɔ minnu ala m'o ka kanda laɲini puisque o kɔnɔ yɔrɔ man ɲi o sigilen bɛ nifakuya le kan o sigilen bɛ diinɛ ka ca ne kan ala dun m'a laɲini o la k'a fɔ k'a b'o kanda komi ele b'a ɲinina cogoya min wa man yuridillahu fitnata falan tamlika lahu min allahi shay'a i tɛ se ka foyi mara i tɛ se ka don ni a ka firi kɛ cogoya si la i bɛna wele ka taa a kanda ma cogo o cogo a tɛna kanda puisque la'ana allaha lam yuridillahu hadhihi alhidaya ala ma ka kanda laɲini a dusu ka tiɲɛni kosɔn ala k'a lɔn fɛn min b'a kɔnɔ hɛrɛ t'a kɔnɔ dusukun na o kosɔn ala k'a n'a dusu bila ala k'a halaki ka ala feere o kosɔn ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum an ka mɔgɔ fasɔn minnu fɔ nin ye minnu bɛ bana cɛba ka kumakan na mɛn na wala ka ala mɔgɔ b'a yɛrɛma wala b'a fɔ o ye mɔgɔ ye ni a ma bɛn an da diya ɲɛ ma a b'a to yen a kana a lamɛn muhamadu tɛ ala ka cɛden ye o mɔgɔ minnu haula minnu bɛ mankutu juguba min bɛ minnu la to ala k'aw yɔrɔ janya k'a kɛ bi tabi'in ulaik lil bu'd ism li shara o mɔgɔ minnu b'o ye mɔgɔ yɔrɔ janyani ninnu ala k'aw yɔrɔ janya ka bɔ a ka nɛɛma ma lam yuridillahu an yutahhira qulubahum ala ma laɲini mɔgɔ fasɔn minnu bɛ cɛba contrôle la cogoya nin na ka sigi cɛba ka bɔ o contrôle la cɛba ye diinɛ bila bɛn sababu k'aw sira bɛɛ ladɛnni ta ala ma laɲini an yutahhira qulubahum fa b'olu dusukun saniya min ايش min الشرك ومن النفاق ومن الفسق ala ma laɲini fa b'olu dusu saniya
ka bɔ kafiriya ma ani ka bɔ shirikuya ma ani ka bɔ munafikiya ma olu dusu nɔgɔlen de b'o kɔnɔ ni dusu don nɔgɔ la ka ban a bɛ bɔ fari de la kɛnɛma n'a bɔla fari la a bɛ nɔ kɛ baara de la baara min b'a yira k'a fɔ ko ninnu tɛ silamɛ ɲɛnamaw ye olu bɛ munafiku ta k'o ye n'a bɛ to a la a bɛ to a la hali silamɛ bɛrɛw bɛ taa a la ko nin tɛ silamɛ ɲɛnama ye puisque a kɛ baara tɛ silamɛ kɛ baara ye limaniya bɛ mɔgɔ min kɔnɔ o tɛ fɛn min kɛ a b'o le kɛ puisque a dusukun nɔgɔlen don a dusukun nɔgɔlen bɛ kafiriya la a nɔgɔlen bɛ shirikuya la a nɔgɔlen bɛ munafikiya la olu bɛ lam yutahhir qulubahum lahum fi dunya khizy ala ko cɛba nana sallallahu alaihi wa sallam lahum fi dunya khizy ko dɔgɔyama a zul wal aar dɔgɔyama ni lɛɛbo k'o b'o ye duniya kɔnɔ ka na mɔgɔ ye kɛnɛma jama cɛma ka na lamaruya koba ka na maruya tigɛ a ɲɛna ile le b'a kɛla ta ile le b'a k'a malo jama cɛma a bɛ fɔ ale ma ko khizy ka mɔgɔ la malo jama cɛma ka na ye k'a kunɔ la ka nin kɛ ta ka nin kɛ ta a t'a fɛ mɔgɔ bɛ min mɛ ka na fɔ a ye dɔgɔyama tɛ tɛmɛ o kan yɔrɔ la a bɛ kɛ komi a sara o de bɛ khizy yahudiyaw ala k'aw labila puisque yahudiyaw banu nadir banu kainuka banu kuraiza ninnu bɛɛ tun bɛ madina yahudiya kabila minnu tun bɛ madina olu tun bɛ ninnu ye mɛ madina ka kɔrɔ t'u ye o bɔla sami jamana la jerusalem o bɔla sami o nana sigi madina o k'a mɛn ko nɛmɛɲɔgɔn dɔ bɛna bɔ duniya laban na a bɛna kɛ dugukolo min kan o tɔgɔ ma se ale bɛ madina o k'a madina géographie kalan k'a lɔn madina bɛ sigi nin bɛ cogoya min na nɛmɛɲɔgɔn laban bɛna kɛ yɔrɔ min na o de bɛ madina ye donc u nana ka sa yirikatɔ a ɲama cɛman nana banu nadir banu kainuka banu kuraiza o bɛɛ nana sigi madina o bɛɛ b'a fɛ ko ni den min bɛ sɔrɔ k'o bɛ bɔ olu la nɛmɛɲɔgɔn laban o bɛ bɔ olu la o kosɔn madina kuba bɛ yɔrɔ min na yahudiyaw ka kati de tun b'o ye kuba bɛ yɔrɔ min na ni madina olu le tun b'o yɔrɔ kɛrɛfɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ni fɛnw tamari dɔw bɛ yɔrɔ min na madina tun bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la donc u nana sigi o yɔrɔ de la sa yiri ka jan kɛ o b'a jate la ko nɛmɛɲɔgɔn bɛ bɔ olu la donc nɛmɛɲɔgɔn ma bɔ o la min kɛ o dimina ko min kosɔn olu bɛ nin ye k'a fɔ olu nana sigi ka san kɛmɛ jirika kɛ olu sigilen bɛ k'u bɛ fɛn min kɔnɔ n'a nana fɔ k'o fɛn bɔra olu ma dɔ sɔrɔ o la a bɛ nɔgɔya o ma o don tɛ diinɛ ko la o bɛ duniya ko de la donc o yahudiya gurupu ninnu ala m'a laɲini k'a fɔ ala ka dɔgɔyama la o kan banu nadir olu bɔla cogoya min na an ka o kisaw mɛn kuranna kɔnɔ banu kainuka kazalika olu bɔla dɔgɔyabolo de ma banu kuraiza nin bɛɛ lajɛlen ka laɲini cɛ ani cɛba ye cɛba nana a ma kɛrɛ bila o la a ka u bɛɛ wele n bɛ taa de bɛ madina ye ka convention sɛbɛn o ni ɲɔgɔn cɛ an kana tɔɔrɔ las'a ma a kana tɔɔrɔ las'a ma lakum dinukum walana dinuna almuslimuna umma wa antum umma silamɛw bɛ communauté le a b'a ka communauté le an bɛ sigi madina ni mɔgɔ dɔ nana bɛn madina kan an b'a défend ni madina tɔɔrɔ bɛ nana an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ madina an bɛ tɔɔrɔ défend mais olu sigilen bɛ o joso lajiginnen tɛ u bɛ taa kurɛsiw fɛ kafiriw fɛ maka u bɛ taa o wele rasulu ma ko a ye na a tɛ na cɛ nin bɔ an kan wa cɛ nin nana an tɔɔrɔ yɔrɔ de la n'o tɛ cɛden tɛ nin ye or que kurɛsiw dani tun b'o la o tun b'a fɔla olu ma ahlul kitab kitabu dila minnu ma olu bɛ yahudiya olu le tun bɛ dɔnnibagaw ye région kɔnɔ o waati la o bɛ madina o lɔnni ma puisque kitabu jigila olu mɔkɛw le ma foyi ma jigin arabuw ma o ɲɛfɛ donc olu tun bɛ diya tun bɛ o ni yahudiyaw cɛ olu le tun bɛ lala ka taa hali kɛlɛ minnu kɛla gazuwatu ohod gazuwatu khandak olu le tun b'a kɔrɔ olu le bɛ taa kurɛsiw ko a ye na an bɛna fara o kan an bɛna o labila n'an nana dɔrɔn an bɛ fara alu kan muhamadu bɛ bɔ yen cogoya min donc olu le tun bɛ o kɛlɛ puisque yahudiya janba mɔgɔw lo komi an k'a fɔ cogoya min na a y'a tigi ɲɔgɔn la o tɛ sabati ni janba tɛ yɔrɔ min na n'a ka ko la tɛ ni a ma to olu ta la u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ k'i janba fɛn fɛn bɛ ne la fan k'i bɔ ye ka janba bɛɛ lajɛlen laɲini ni rasulu ye sallallahu alaihi wa sallam mais ala ma rasulu labila o la puisque ala bɛ rasulu la tan ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayk wa in lam taf'al fama ballaghta risala wallahu ya'simuka minan nas ala le b'a ka ciden na tan ala ka rasulu la tan o ka plan fɛn fɛn la ale ka laɲini k'u bɛ rasulu fɔ a k'a bɔ yen k'a kow labɛn ka misiriw labɛn ko na seli joona k'a ye misiri la k'a kɛ tan u k'aw bɛɛ kɛ ɲuman sɔrɔ bɛ se rasulu ma mais ala ma rasulu salawatullahi wa salamu alayhi ala ma ala la ko sɔrɔ rasulu k'aw labɔ kelen kelen k'aw labɔ fo ka taa o bɛɛ gbɛn ka bɔ madina donc o minnu bɔra madina u taara Khaybar
dɔw taara Khaybara dɔw tun bɛ Khaybara fani tun bɛ Yahudiya la puisque Khaybara bɛ sɛnɛkɛyɔrɔ de ye u ye fɛn caman bɛ dugukolo la u ka sɛnɛ k'a la Yahudiya bɛ yɔrɔ yɔrɔ sɛnɛko de ka d'u ye u bɛ sɛnɛ caman la k'a fɔ hali Yahudiya minnu bɛ duniya kɔnɔ bi i k'a ye duniya nafolo bɛ n'u bolo sɛnɛ minnu bɛ to an bɛ wele o économie sigilen b'a ka duniya kɔnɔ o bɛ sɛnɛ o sigilen bɛ sɛnɛ o le mais o fanba bɛɛ bɛ Yahudiya de bolo sɛnɛ tɛ mɔgɔ bolo dugukolo kan ka se Yahudiya la bɛɛ duniya marala o de la hatta bi Khaybar o tun bɛ Khaybara o la mais Rasulu sallallahu alaihi wa sallam ajlahum min hunak Rasulu bana o ye jaba kosɔn ka taa o kɛlɛ k'aw labɔ jazira le kɔnɔ k'aw labɔ jaziratul arabu kɔnɔ u lasegin kɔ ka taa Sham hali bi Ala y'an latan Ala y'an sutura Ala ye dunuya latan hali bi Yahudiya minnu bɛ dugukolo kan k'o histoire dɔw kɔnɔ u b'a laɲini u bɛ sen bila yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na mamlaka kɔnɔ u bɛ o sen bila a bɛ ko minnu bɛ tɛmɛ san bɛɛ lajɛlen b'a minɛ an b'a ala deli Ala ye silamɛya de latan Ala y'an latan n'o tɛ kɔnɔji tɛ ja dɛ o kɔnɔji tɛ ja o ko ka taa Israël bɛ yɔrɔ min na ka taa bila Ibrahima bɛ yɔrɔ min na k'u t'ale bɛ o bɛɛ ye Ibrahima tun bɛ yɔrɔ min na a bɔra Irak Babil o bɛ Irak fan de fɛ Ibrahima bɔla yen de a bɔ a furumuso ye ani o masakɛ ma bɛn kɛ ka na tɛmɛ Misira ka na sigi Sham donc o taari kɔni o b'o bɛɛ filɛ la ko ka taa mina Nil ila al-Furat ka taa Misira Nil ma ka taa bila Furat ma fɔ Irak olu ta jamana de b'o ye an ɲɛ bɛ kow la to Ala cogoya min na dɔɔni dɔɔni o tɛ pressé u bɛ dɔɔni minɛ dɔɔni ko bɛ Ala le bolo an bɛ Ala deli silamɛw kan ka k'o yɛrɛ hakili kan ko minnu bɛ tɛmɛ ni ka kuranna lɔn k'a lalɔn a tɛ bara i la ko minnu bɛ yen kow bɛ tɛmɛ cogoya min na a bɛ komi filimu bɛ tourner la cogoya min na filimu caman bɛ tourner la cogoya min na bi laɲini min b'o la karankɛla bɛ k'a lɔn ko laɲini min b'o la hali bi Ala y'an latan Ala y'an hinɛ la an bɛna bi ta la inshallah ni sɔgɔli dɔɔni bɛ mɔgɔ min fɛ ka na 5 minutes an b'o ɲininkali kɛ. Ayiwa ne b'a fɛ ka ɲininkali kelen min kɛ parce que an ka mɔgɔw lamɛn ni ka yɔrɔ nin filɛ a komi ka min fɔ nin Mali Persia Banu Nadir olu bɛ tile Yahudiyaw ye olu ni Rasul sila alayhi salatu wa salam ka convention signé pour que il y ait la paix mais bi silamɛw fana bɛ kɛla ɲɔgɔn kan waati dɔ la olu ni Yahudiyaw bɛ taga ka taa ɲɔgɔn jo kɛ pour avoir la paix a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ou bien a tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que o ko bɛ lawulila ko ne fitinaw b'a fɛ ka na silamɛw ni Yahudiyaw ni Nasaraw bɛ taa lasigi la ka kuma dɔw kɛ que mɔgɔw ka mɔgɔw dusumakanw fɔ est ce que a bɛ ɲɔgɔn ta ou bien a tɛ ɲɔgɔn ta. Bon هذا يحتاج إلى تفصيل كما بقولت أنا وكيف أجمع كتاب ديتايل نيني كافر بجامنا كريم كما عند جامنا بازان عند جامنا بتوعنا أنا كافر ولا بجامنا كريم أم بتال بجامنا بلا دين بجامنا لا donc ada ni ñoo soro jamana kering ko aka ga ko do ke ka bedo ko ani ñote do kana se do kana do attaquer do kana do ta dina yoro tien abo ko ñoñe dina ko ta ande dina ko solution be kere mi nane est ce que dina kere lo wa dina kere te politique kere lo mais do ba fe ka ke dina kere ka dina mo la do ala alu bi anu me ñoñe la nga ole ko ñoñe lo la ka ye e ando na la o na anda ala ñoñe o ke mo ka ñoñe minu ye ko dina mo chrétien o ta ñemo groupe nane to be islam o ta ñemo groupe nane anga ka groupe sene donc déclaration do to mena ke olu nana silamɛw fɛ ka na Cheikh Ibrahima fɛ ko u b'a fɛ ka déclaration dɔ kɛ donc comme 2011 2010 waati la an ka ɲɔgɔnye ba dɔ kɛ ko dɔ kana ko dɔ kɛ dɔ kɔ donc u nana min kɛ o k'a wele Cheikh Ibrahima k'a wele k'a fɔ ko min nana nin ye komi an ka min kɛ 2010 la an b'o ɲɔgɔn kɛ an ka na to mɔgɔ kelen bɛ déclaration kɛ olu tun bɛ na déclaration dɔ kɛ o tɔgɔ la o contenu tun dɔnnen don o tun man di n'o tun ka déclaration kɛ a tun bɛ kɛ fitinɛ la wuli est ce que ni ne bɛna déclaration kɛ k'a la côté dɔ kan ka côté dɔ to yen kuma bɛna yira côté dɔ ta ka o accuser cogoya dɔ la il tɛ médiateur ɲɛnama ye i bɛna fitinɛ la wuli donc an bɛn'a kan ɲɔgɔnye cɛmankɛla dɔw ma an bɛn'a kan a fɔ olu bɛ na n'u ka ɲɛmɔgɔ baba naani silamɛw ta ɲɛmɔgɔ baba naani an ka ala ka taa ɲɔgɔnye kɛ an ka ɲɔgɔnye cɛman k'a la an bɛnna an taara ministre de l'intérieur la ka taa premier ministre an sigila n'olu ye ka b'a ka sigi cɛman k'a ni ɲɔgɔn cɛ
Avant k'a fɔ ko an bɛna sigi ni leader politique ye sigi kɛra ni Asani président Asani yɛrɛ sigi kɛra ni BG sigi kɛra ni Afinge San sigi kɛra ni mɔgɔ cɛman ye cogo ma o diinɛmɔgɔw le ka olu labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ nin kosɔn komi a kana kɛ diinɛ kɛlɛ ye an ni ɲɔgɔn cɛ an bannaw la an nana ka na bɛn dɔ ma ko an bɛ déclaration dɔ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw ni chrétien an bɛ taa ɲɔgɔn bɛn an taara o de la palais des choses la culture la très civil an da ala ka taa ɲɔgɔn ye kɛ nin kosɔn a bɛ ye bɛɛ b'a ka mɔgɔya kɔnɔ chrétien b'a kɔnɔ silamɛw b'a kɔnɔ komi bi la nin an bɛ min ɲini ale bɛ apaisement ye mɔgɔw kana kɛlɛ a kana kɛ diinɛ kɛlɛ ye o kana se a n'a kɛla k'a fɔ diinɛ mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ diinɛ la i bɛ taa silamɛ sɔrɔ politicien la an bɛ taa chrétien sɔrɔ la an bɛ taa nin sɔrɔ la ni diinɛmɔgɔw ko an tɛ diinɛ kɛlɛ la an bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ o kan o de kan ka kɛ o kan ka kɛ mɛ dɔw bɛ yen olu ka sɛbɛnw la nɛma a ka min kɛ est ce que nin bɛɛ bɛ sariya la wa ani chrétien bɛ taa sigi yɔrɔ kelen na a bɛ taa chrétien la mais est ce que o kuma le bɛ nin ye wa cɛba a ma convention signé ni chrétien ye wa a ka convention signé ni yahudiyaw ye yahudiya lo ashad la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى هذا لا قولوا جتايو فاني عند الله سينو يوسف فتنة كما الحمد لله أنا ما أغني لا بنك ولا بقال ما نجرا وأنا ما أغني من أمي وأنا أغني من كم كاتي زانغ نفاس رالا بس كفتنة كلا جرا من ولا أما مكون كمصري جني وما مصري جني وما كراجرا جني وما إنجليزي جني بس كني دو كادو تاجرا جني درو fitina bena ka diinɛ kɛlɛ ye a misali ale bɛ bato an ye seku dɔ bɛ yen ale bɛ an ye sunamɔgɔ dɔ le an ka madrasa b'a bolo kilasi 3 ani misiri a bɛ mɔgɔ kalan na mɛnna donc o cɛkɔrɔba ni o tɛ ala yɔrɔ sakazi a bɛ madirisi tun bɛ yɔrɔ min a tun bɛ duguma kalan kɛ madrasa b'a bolo a tun bɛ madirisi kɛla gba min kɔrɔ o tɛ ala sakazi cɛkɔrɔba bɔla a yɛrɛmana seku kunde min de nana dɔ yan ne bɛ bato to pe bɛ nuna a bɛ fɛn min kɔnɔ a yɛrɛmana o fɛ tile fila kɔfɛ u taala don a ye so yɛrɛ kɔnɔ ka so ci k'a bara la ka tabila a ye fɛn bɛɛ la ka fɛn bɛɛ jɛni k'a ye kitabu bɛɛ jɛni k'a ye maru wa nafolo k'a bɛɛ jɛni ka foto bɛɛ bolo k'a ye fɛn bɛɛ jɛni mɛ misiri o ma se o ma o ma se misiri ma tapi minnu ba misiri kɔnɔ a bɛɛ komi a kura kura o ma touché foyi la misiri kɔnɔ donc n'a tun bɛ k'a fɔ ko diinɛ kɛrɛ kɛrɛ n'u tun ka misiri attaqué ka misiri ci ni silamɛw tun ka o tun bɛ na sigi wa o tun tɛ na sigi a tun bɛ na kɛ diinɛ kɛlɛ ye mais a fɔla min kɛ o ka ca ni fɛn bi kɛ nin o ma se misiri ma silamɛw dɔ ma se o ye église ma nin bɛ o nafa dɔ le ye k'a labɔ ye kuma fɛ o ɲɔgɔn ye façon de a bɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ an kana kɛlɛ kɛ ka se ɲɔgɔn ma k'a kɛ diinɛ kɛlɛ ye an kan k'o kɛ o b'an ka wajibi le ye puisque ni diinɛ kɛlɛ daminɛ la o le bɛ jamana ci pewu mɔgɔ si t'a hɛrɛ t'o la an bɛ wa ban nɔ mais minnu bɛ duniya kɔnɔ bi a ye na an bɛna sigi an bɛna fɔ komi yahudiya ni fɛnw bɛ cogoya min na o b'a ta kiti wɛrɛ de ye o bɛ siyasa ko le puisque n k'a lɔ fanga b'o fɔ duniya fangatigiw cɛman dani b'o kan olu b'o défendre o bɛ ne nɛgɛ dɔɔnin dɔɔnin ka tigi dɔn n'o tɛ a tɛ jamana kelen kɔnɔ a b'a ka jamana la i b'a ka jamana la a bɛ se ɲɔgɔn ma cogo min mais o b'a fɛ k'a bolo la a kɔfɛ ka na di ninnu ma o médiation ya la an tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ min silamɛw kan ka o encourage puisque a laban bɛ k'an da tɔɔrɔ le fanga tɛ silamɛw la bi fangatigi le b'a fɔ ko a kɛ tan n'i m'a kɛ tan ko n bɛna nin k'i la an ye masa cɛman bɛɛ de duniya kɔnɔ est ce que fanga b'o la wa fanga t'o la foyi t'o bolo n'a fɔra ko a kɛ tan n'i m'a kɛ o bɛ nin labɔ o bɛ na mɔgɔ kolon dɔ bila ye o yɛrɛ b'a filɛ ɲɛna ko ne bɛ dɔn kɛ komi o bɛ dɔn kɛla cogoya min n'i ma kɛ mɔgɔ kolon ye komi olu bɛ cogoya min o tɛ to yen ele bɛ masacɛ ye o la ko a b'a kɛla tan a se t'a yɛrɛ la a t'a yɛrɛ bolo n'ale ma kɛ ale bɛ chaise min kan o bɛ n'aw sama kan c'est compliqué n bɛ waati min na bi an b'a la de an bɛ fitinɛ waati de la rasulu sallallahu alaihi wa sallam a ka nin bɛɛ fɔ an ye fitinɛ waati bɛ na yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran aw yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan wa hakaza donc cɛ b'a ka nin bɛɛ lajɛlen fɔ a ye waati bɛ na fitinɛ bɛ na bonya fitinɛ dɔ bɛ na a b'a fɔ ko nin ka bon dɔ wɛrɛ bɛ na o b'a la ɲinɛ kɔrɔ kɔ a b'a fɔ ko nin yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan dɔ wɛrɛ bɛ na tugun o b'a la ɲinɛ a bɛɛ kɔ donc ko fitinɛ bɛ na an man d'o ma ka fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ na dɔ bɛ taa n'o fitinɛ waati de la donc an bɛ ala de deli ala bi ala ala ta ala ka jamana la ta ala an sutura ala fitinɛ kɔrɔta hasa wa sallallahu alaihi wa sallam a ka ɲi tɛ Ouais.
Sama takiti mace hada wa'az ulonno anda islamaya la ko be tele ko الرجال قوامون على النساء kiti be tele boro tele be kiti la blalio furu abe tele boro na ko aka muso bla ka condition da ba be ke blali na ka muso bla ala ko ko ka femi ndama aka femi no dama ni blali bola ile tela ko kana ko ko blala ko bo tue donc femi aka femi ndi muso ma ika femi ndi furu femi ile re na muso ya jumo ma idia ko be kala ko mena muso bla ni ka bla ba ko ka furu la se ko la donc avec nous à ça le boyo feminu dilama ni ba ta ni ka feminu ba ta e furu ko la ibo be to abo mais il est à nous ta le taille ita na furu ta le taille e ka furu femina ibo le to abo oni muso ere bena ni ko ndia furu la tun ko bla o te kile ni muso ere na bla ni ko bla amba fara mango kolo ere bena ni a ndia furu la to be ndi ere ma kele kan ka dia yere ma sisan condition be se kala sa je ba ba nga furu ko me ina wala se ko amena wala se ko ame je furu ko la se ko ima ba be la se ko wala ba be la se ko mais bien ni bene bien teta bien me teta le ale de muso sole na ka muso bla lomina ni dende muso bolo ba ka muso ale dende muso bolo ale de muso la dena balo ni dende muso bolo ka muso bla ne te loy donc muso bena den so sinami ke ka den ta na fa ka mi ke abo yoro jate ya da na fente ka ba ko na ka bla lo na fe mi bibro amba tara bien wala mu ni mu dunu utanga sharia ouais ma iba ke chere pe nga be ya dina contre la sharia ta bolo ma sharia ta bolo ma ke chere min te be ya sharia ke ma ni le ka o ke ki ka ala re ke ala ko ko mi me ke ta ile mo ko ba te ke ile fara la mo ka ala contre la est-ce que il se ka o chere o shahada ni ka no dina la imanga kata ole ko sa ni be islamo le ka ndu te pa na furu be ke ka be islamo ya ta islam ta ala minu ta la nasara minu na kolonize ale be furu be kala lo ta la lo ale ko jamana ni re ko no abe ko kana muso bla o bi ya la wala ambe an fe be ka islamo ya furu ka ambe jamana ne yo fe atete wa aba ba ko jamana ne be ba furu ke ba bu be ta lo ta la lo ta ne ke ni mo ke ale be kele ma furu est ce que sharia ta mo sharia ta la lo ko ko ante so la sama kan ka lute femina be leti ya san ka fa ko ma ke ka ira masa ole boyo ama fo min la loi ni tebe anga dina ma na yere ka ba me mo sura la mi ba ande ma ale mu were be fanga la do be mu do plan ni sa ba ko anga yino la jamana ba ama ale ka bu be ga kele na to ni mu te to lu la ni din sura la be ke do ni ta to le pero no est ce que ni be se ka do hakki la ite se ka da mo so kele ma be na mo so plan mo so sabata do ni ko hakke te lu la te nye be ti mo kawa na égalité ko liberté est ce que égalité ni liberté ko la wa ama kuma mu fa sa fa mo be kuma na ko be o ta bla pratique la ama no me ni na al islama be ama ni na masawo be wati be la mo so be arrivanye parlement ka fe ni voter ka fle olo ta bara le be ni no kiti do be ama al ka biro akati olo na bala ko muso kele enye mo muso be chema molo nyama muso nani loro ba chema molo be ti pense ni ko la o to ka pro muso la me na bala ko pro muso lo ta so ma nyamo ya o da ni sama ka kuma min wala ka nyine gouvernement ko ka re ba ko jamana do be to ya na sama jamana do be to na lu ka solution do so rotala ni be na pro ka be ni ga e be na do gre pro wa akobe wa ni ka pa pro da na la ko be na do gre pro ba fa mo se na akoba na ka se so be na do gre pro ka ni mo so so na ma be pro na be kele ne ta do gre ta pro ko ani sala no na mo kele mo so kele be kele beta ale si anga dolo ni anye islama wala ala anye islama ni mo dola muso ka be beta ka din be ka boy ama boy di de o ma din to be kwa le kiri da din o lu le be fin bela de est ce que ni be dia do famille la aba na yo pa din do no ni plan no ni fo foi do lu ko ke no ni be do be ya ale na do lu ko be la est ce que ni be islama ya ko do be o be hakikale ande politique la me ko do be anga ka politique mo hakuri di lu la inshallah wati na tala la ala amena ala bena dewa islamo bena miria do ta kala se mena lu na ala bi ala fa sa ala fa da ala baraka do
صلى الله عليه جزاكم الله خير. شكرا لكم.